Hello, Cray Cray. Unsay maghawiran? Lapis. Asa gi kanimong lapis? Dito. Kinsa naghatag sa imong lapis? Si Mamang. Wow. Si Lula. Grabe, oy, very good kay si Lula gitakan kag lapis. Kabalo na ka magsulat. Uwe. Pag sure ba? Ang gasulat na ka? Sulat sa kamot be? Mustira. Oy, unsa man nga letter mong gisulat? One. Baka ba na ka mag-count? Sige be, sample be. 1, 2, 3, 4, 5. Very good! Yay! Master kayo mag-count si Cray Cray by 1, 2, 3, 4, 5. Yay! Very good kayo mag-count ni Cray Cray. Oy, master kayo mag-count. Oy, dayon. 1, 2, 3, 4, 5. Yay! Asa man si ate na ganito? One. Grabe ka, very good. Ay, very good nilagay ka mag-count. Lagi, saan mo naman gihawiran? Crayons man siguro na. Crayons. Dili. Lapis, Jude? Pag sure ba? Crayons o lapis? Be, tanong ko, be? Ay, crayons. Manggod. Pakita, be. Crayons. Dili mo siya lapis, God? Grabe. Ay. Ano wala man ka natulog? Ano wala man ka natulog? Natulog na ka? Mastira. Ay. Mastira ka matulog lagi. Trabe, be? Very good kayo. Ay. Wala, mastira ka matulog lagi ay. Si ate natulog wala? Wala? Ano man? Natulog si ate? Pila na mong edad gani? 1. Pag sure ba, pila gani mong edad? 1 nga daghan man lagi na. Ana mo gani mong edad 2. Yehey. Nag-birthday na ka? Wala pa. Nag-birthday na ka? Wala pa. Nag-birthday na ka? Wow! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Lula? Birthday ni Lula? Uy. Grabe ka, very good kayo. Birthday, Lula. Happy birthday, Lula. Bye-bye. Sige, bye-bye.